Badan Pertahanan Nasional bersama Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkapkan target operasi tindak pidana pertanahan di wilayah Jawa Timur. Sedikitnya 4 kasus telah ditetapkan menjadi target operasi dan 3 target operasi tambahan menjadi prioritas penyelesaian di tahun 2024. Tindak pidana pertahanan yang umumnya disebabkan oleh mafia tanah ini menurut Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono harus segera diberantas. Ia mengatakan mafia tanah merugikan bukan hanya rakyat tetapi juga negara. Menurutnya mafia tanah juga merugikan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum sehingga menghambat investasi. Sejak 2018, upaya pemberantasan mafia tanah dilakukan melalui sinergi atau kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas Anti Mafia Tanah yang bertugas mengungkap tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah. Satgas Anti Mafia Tanah telah berhasil mendapatkan data target operasi tindak pidana pertanahan tahun 2024, yaitu sebanyak 82 kasus dengan potensial kerugian sebesar lebih dari 1,7 triliun rupiah dan total luasan bidang tanah kurang lebih 4.569 hektar. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2023 yang mencapai 60 kasus. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar di Istana Negara pada Senin. Seperti diketahui, keduanya merupakan kader dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung calon Presiden Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Pembahasan rapat yang dilakukan terkait pencapaian kementerian masing-masing hingga terkait pemilu legislatif. Halim mengungkap dirinya tengah meminta waktu untuk Presiden untuk kegiatan laporan berkala bersama Ida. Kegiatan ini biasanya dilakukan sendiri-sendiri, namun berbeda kali ini agar waktu Presiden menjadi lebih efektif. Halim juga Ketua DPW PKB Jawa Timur mengaku melaporkan perkembangan dan capaian di Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, termasuk capaian yang sudah dilakukan dalam RPJMN. Selain itu, pembahasan yang dilakukan juga terkait pemilu legislatif. Ia berterima kasih kepada Joko Widodo karena telah memberikan izin untuk ikut kontestasi calon legislatif, di mana dia dipastikan terpilih sebagai anggota DPR RI pada Dapil DKI. Halim yang juga kakak dari Caimin ini juga melaporkan perolehan suara PKB secara nasional yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebanyak 170.000 mobil listrik milik raksasa Korea Selatan Hyundai dan Kia ditarik dari pasaran. Recall dilakukan ke sejumlah seri Ioniq dan juga Genesis serta Kia EV6. Mengutip laman Reuters, penarikan sukarela akan dilakukan mulai Senin 18 Maret. Merujuk Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan juga Transportasi Korsel, ada kesalahan yang ditemukan pada perangkat lunak unit kontrol pengisian daya terintegrasi yang digunakan kendaraan tersebut atau dikenal dengan ICCU. Hal itu dapat mempersulit pemberian daya pada baterai bertegangan rendah dan menyebabkan kemungkinan kendaraan berhenti saat mengemudi. Penarikan Hyundai dan Kia ini juga terkait pengumuman Kementerian Korsel yang menemukan cacat pada total 232.000 unit kendaraan listrik dari 12 model di tempat perusahaan. Di informasi yang terakhir, Jerman dan juga sejumlah negara barat mendesak Israel agar tak melancarkan operasi militer di Rafah, jalur Gaza Palestina, dan segera menerapkan gencatan senjata. Kanselir Jerman Olaf Scholz memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal konsekuensi perang yang kian mahal imbas agresi brutal Israel ke jalur Gaza. Scholz juga mengatakan situasi masyarakat di Gaza sangat menyedihkan dan memicu pertanyaan besar terkait operasi militer Israel selama ini di wilayah itu. Selain itu, Scholz juga mengungkapkan telah berbicara dengan Netanyahu soal kondisi distribusi bantuan yang harus segera diperbaiki. Seruan serupa juga terlontar dari Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen saat berkunjung ke Mesir. Von der Leyen meminta Israel membatalkan serangan mereka ke Rafah, menanggapi seruan Presiden Uni Eropa dan juga Kanselir Jerman. Netanyahu tak ambil pusing. Dia menegaskan bahwa pasukan Israel akan melanjutkan serangan darat di kota Gaza itu.
Darüber haben wir uns sehr intensiv unterhalten, auch über die Frage, dass es nicht dazu kommen kann, dass in Rafah jetzt unglaublich viele der 1,5 Millionen, die dort zusammenleben und die dahin geflohen sind, gefährdet sind und deren Leben bedroht wird. Das ist etwas, worum es geht, und das ist, glaube ich, auch gut verstanden worden. Wir hatten sehr offene Diskussionen unter Freunden. Das gehört sich so, auch gerade deshalb, weil Israel sich ganz sicher ist, dass es sich auf Deutschland verlassen kann. Was die Perspektive betrifft, ist es notwendig, dass wir das weiter diskutieren. Wir haben dazu nicht die gleichen Ansichten, aber gerade deshalb ist es wichtig zu sagen, dass ohne Hoffnung, ohne die Perspektive